आदाब कशर खबर है बह मुनाजा शाह तुंद खैर मकदम करान तो नजर तराओ वनचन सब सारवी हता अहम खबरन पे वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रात करतिमो जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग तथ मज करतिमो सदारत तो वनो जे दिल मज आई यह मीटिंग करने तो अथ मीटिंग मज आई बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा सान जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग तो अथ मीटिंग मज आव लोकल बॉडी इलेक्शन तो 2024 इंतखाबात ते डिस्कस करना। और चूंकि हमारी नेशनल पार्टी है, बहुत बार हमारे जो नेशनल लीडरशिप है, हमारे जो बड़े नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर आते हैं। फिर जब अलग अलग स्टेट्स की लीडरशिप के साथ भी मरकज के अंदर दिल्ली में इस प्रकार की बैठकें होती हैं, तो ये हमारी तंजीमी मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल, जो पार्टी के काम आते हैं। चूंकि आपने जिक्र किया कि आने वाले दिनों में यहाँ शहरी इलेक्शंस हैं, पंचायतों के इलेक्शंस हैं, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, असेंबली के इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के नुक्ते नजर से इलेक्शंस को देखते हुए पार्टी के कामों को और बढ़ाना, पार्टी की मजबूती करना, जो काम सरकार ने किए हैं उसको जनता तक पहुंचाना, लोगों के मसाइल दूर करना, लोगों की सुनवाई हर शहर शहर गांव गांव में हो, इसके लिए अपने जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनको काम में लगाना, इस किस्म की बहुत सारी गुफ्तगू इन मीटिंग्स में रहती है। और ये को पहली बार तो मीटिंग हुई नहीं है, होती रहती है। मोटे तौर पर क्या माने, क्या ULB के लिए तैयारी है या लोकसभा के लिए फाइनल? बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है, चाहे शहरी चुनाव है, पंचायती चुनाव है, DDC है, BDC है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है या असेंबली का इलेक्शन है। डायरेक्शन क्या आई आपको? क्या आपको बोला गया कि आप लोकसभा के लिए तैयार रहें या म्युनिसिपल पोल्स पहले करनी है? हमें कहा गया आप अपनी पार्टी का तंजीमी नेटवर्क मजबूत करें, जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, वो असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, शहरी हो, पंचायती हो, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा उस की तैयारी में हमने रहना है। मतलब सियासी तौर पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी कल कोई भी इलेक्शन आता है तो मैं उसके लिए मेरी तैयारी पूरी चाहिए। तो अथ मुतलिक साथी मनोज वनकस जुड़ेमत तिमन से जानो कि यह मीटिंग आई करना है, मीटिंग वमेद वाबस्त कशीर हिंदन लुकन तो ये वमेद असेंबली इंतखाबात हवाल मई अथ मज कत कर। मनोज तो जान तह नश जान कि क्या आमुत माजरत समीर साथी वनकस जुड़े समीर वन तो यह मीटिंग आई कर तो अम मीटिंग पत दुत रायनन त बयान तो वोन से अत मज आई वारिया कथ कर, मगर यह वन तो वमेद कि अत मीटिंग मज यी असेंबली इंतखाबात हवाल कत कर। अपोजिशन पार्टी तो लूक तह वमेद थवान कि क्या अत मीटिंग मज कह बड़ फैसले कह बड़ कथ यह कर, खास तौर से JNK असेंबली इलेक्शन हवाल, मगर अत मुतलिक आव कहीं त कत कर लोकल बॉडी इलेक्शन, हालांकि 2024 लोकसभा इलेक्शन हवाल आई कत बात कर, मगर यह कित कन वुचो कि बे अक फिर दुत BJP सुई जवाब युस जवाब तिम ब्रो काल पे वरियो पे दिवान कि अस तैयार इंतखाबात खतर, मगर यह युस फैसलो यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो कि इन बयान दुत आज BJP प्रेसिडेंट इन रविंदर रैना तह आसो अम गोमुत इंडिकेट कि हालात क्या
بی جے پی سوچ کیا اگر اس رات کت کرو تتہ میٹنگ گمت کور گروپ میٹنگ گئی دلی من تر من آمت انسٹرکشنز دن بی جے پی ہائی کمان یونین ہوم منسٹر یا جے پی نڈا تمو انسٹرکشن دن تک بی جے پی لیڈران تمن آو صاف ون کہ تھی روزو تیار مگر تیار کم خاطر تیار روزو لوک سبھا الیکشن خاطر گو یو ایل بی الیکشن میونسپل پولز یا پنچایت پولز یوسے گھن ول یت ورس مز اکتوبر نومبرس مز تم باسان کہ تم گھن ون نیکسٹ ایئر الیکشن گھن گۄڈنیٚتھ لوک سبھا ہند تمہ پتہ گھن پنچایت پنچایت تو یو ایل بی کے الیکشن تمہ پتہ گھن اسمبلی پولز اگر ساروی کھت بڑ کت کرو جموں کشمیر کن لکن تہ ونمو ٹھیک تہ ونمو صحیح کہ پتمہ کیژو وريو پہ یہ گمت 2014 مز الیکشن ونکین گو 2023 9 وری گئی الیکشن وداؤٹ الیکشن جموں کشمیر گو یہ زن حالات یہ لکن ہز ایکسپیکٹیشن سہ یہ کہ تھی کرو لوک سبھا الیکشن مگر تر سی کرو لوک اسمبلی الیکشن تر سی کرو میونسپل پولز تر سی کرو پنچایت پولز تم کیا تھی کران اگر تھی ونان حالات ٹھیک نارمل جموں کشمیر حالات مگر بی جے پی سوچ یہ زن رات پہ درو یہ زن بی جے پی لیڈران من درو تک درو یہ کہ بی جے پی یژھان گۄڈنیٚتھ لوک سبھا الیکشن کرن تکیاز تمن باسان کہ یہ زن لوک سبھا الیکشن یہ ساروی کھۄتہٕ بوڑ اکھ امتحان یہ زن نیشنل لیولہِ پہ پارٹی یژھان کانٛہہ تہِ سیٹ ییٚتہِ یِمن چُناو لڑُن تم یژھان سۄ چُناو بڑٕ سنجیدگی سۭتۍ لڑُن تہٕ زینُن پارٹی باسان کہ اگر میونسپل پولز کرناو یتھ ؤریس مز یا پنچایت پولز کر گو یم زن یہ دھیان یہ زن ورکر تم گھن تہد دھیان گھِ ڈائیورٹ تم ہیکن پورٕ پتہٕ ڈیووٹ کرت تکیاز یم الیکشن گۄڈنیٚتھ گژھن تتھ منٛز پیٚیہِ ورکرس محنت کریں سہ تھکہ سہ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ تیٖژاہ محنت کٔرِتھ لوک سبھا الیکشن خٲطرٕ یُس زن بوٚڑ امتحان سہ لوک سبھا الیکشن یم زن باقی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ میونسپل پنچایت پول یم لۄکٕٹۍ امتحان لگاتار الزام لگاوان بی جے پی یس پہ یم پن مفاد ژھانڈان تو امہ وجہ سۭتۍ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہُنٛد سہ کمپرومائز گژھان کیا سہ ہیٚکو تیٚلہِ وٕچھِتھ سہ پوٚز کتھ تکیازِ یم کوشش کران بی جے پی ہٕنٛز کوشش کہ یم تٔمۍ سٕنٛدۍ گراؤنڈ ورکر یم وٲتن بوتھ لیول پہ لُکن تام مگر یہ سٲرٕے تیٲری لوک سبھا الیکشن حوالہ ییٚلہِ زن 5 ؤرِیو پٮ۪ٹھ جموں کشیٖر ہٕنٛدۍ لُکھ چھِ انتظار کران کہ کر تم ہیٚکن پنٕنۍ گورمنٹ سلیکٹ کٔرِتھ پانہٕ مگر اگر اتھ منٛز تہِ بی جے پی یہ سونچان کہ یُس تِہنٛدۍ ورکران تِہُنٛد اٹینشن یا تِہُنٛد پوٗرٕ فوکس گژھِ ڈایوٲرٹ سُہ گوٚژھ پوٗرٕ پٲٹھۍ روزُن لوک سبھا الیکشنس منٛز تو امہ وجہ سۭتۍ یہ سمجھ یوان کہ تیٚلہِ کیٛاہ یُس اپوزیشن لگاتار الزام لگان کیا سُہ چھا پوٚز تیٚلہِ یم چاہان کہ پننہِ مفاد خٲطرٕ کہ گۄڈٕ گوٚژھ اسہِ پنُن کانٛہہ مقصد حٲصِل گژھُن تمہِ پتے کرناوو أسۍ تیٚلہِ الیکشن وچو اگر جموں کشمیر کت کر زن اپوزیشن پارٹی تم لگاتار یہ ڈیمانڈ کران کہ یہ کرو سا الیکشن خاص کر نیشنل کانفرنس ساروی کھۄتہٕ زیادہ ات من انٹرسٹ تکیاز نیشنل کانفرنس باسان کہ ونکین تمن ہند خاطر ماحول سازگار تمن باسان پولٹیکلی سیاسی طور پر تم ونکین زیادہ ریلیونٹ تو تمن زیادہ ونکین ماس بیس سپورٹ مگر اگر اس بی جے پی کت کرو بی جے پی باسان کہ ونکین حالات تھِ ونکین یُس زن پُلٹِکل سچویشن چاہے جموٗیس منٛز تہذ ووٹر بینک یُس زن زیادہ ییٚتہِ یُس زن ایجوکیشن گئی ییٚتہِ تۄہہِ وٕچھو پراپرٹی ٹیکسس پٮ۪ٹھ گوٚو سمارٹ میٹرسن پٮ۪ٹھ گوٚو یا ٹول پلازاہس پٮ۪ٹھ گوٚو یوے امہِ سبہٕ کیٛاہ گوٚو کہ یُس زن لُکن ہُنٛد رُجحان ییٚتہِ جیمِس منٛز سُہ گوٚو تھوڑا ڈایوٲرٹ سُہ گوٚو بی جے پی یس خلاف بی جے پی باسان کہ اگر ونکین ووٹ اگر الیکشن کرناو ہو سکتا ہے اگر امیک نیگیٹو میول فار ایگزامپل اگر یمو یہ ہور یا کم سیٹ نی تمیک امپیکٹ پے غلط امپیکٹ پے لوک سبھا الیکشن پہ گو یہ زن لکٹ امتحان یہ دم مگر بڑس امتحانس من گھن پرابلم تمیک اثر پے بڑس امتحانس پہ زن لوک سبھا یژھان کہ لوک سبھا الیکشنس من کرو اصل کارکردگی یم زن لکٹ لکٹ یہ مسئلہ ونکین ٹول پلازا توتان کرو یم حل لوک سبھا الیکشن من نمو حصہ یہ اگر امپرومنٹ گھِ پتہ کرناو بی 24 منزے میونسپل پولز پنچایت پولز تو اسمبلی پولز تاکہ یہ زن لوک سبھا پازیٹو امپیکٹ سہ گھِ باقین الیکشن پہ تو پارٹی زن تھنک ٹینک پارٹی ہند تھنک ٹینک باسان کہ ونکین یمن حالاتن من
ULB election करनावन म्युनिसिपल पोल करनावन छुन पार्टी खतर ठीक के इसीलिए ये जन मंथन छु गोमत ये जन तय वुचु ये जन रात मीटिंग गई कोर ग्रुपस में तस मज आ पार्टी ने वन पार्टी लीडर वन कि तुम गो लोकसभा खतर तैयार तुम करो लोकसभा खतर मेहनत तम पत बूथ लेवलस पे वो यह मोदी सरकार यह प्रोजेक्ट बना आम या तिहद तरफ यह गम पचमन 9.5 वर मन सह वात लुकन तान गो यह बेसिक थ्रस्ट ध्यान पूर संजीदगी सह लोकसभा इलेक्शन पे तेल बसान कि यूथ इलेक्शन की वन क्लियर जे बीजेपी पूर फोकस इन वाल लोकसभा इलेक्शन पे तो तम यसान जे अथ पे गस तिहद पार्टी वर्करान लीडरान ते मेहनत करें यह वन तो अथ पूर मामलस पे वन अपोजिशन लगातार सवाल ते करान तो अथ पे तंज ते करान बीजेपी मुतलिक तनकीद ते करान तिहुंद क्या रिएक्शन वन आव जन रात पे लगातार कत कर अपोजिशन लीडर तम वन कि वो पता कि गसन ULB इलेक्शन मज पता कि तिम हसा वनकन सह फुटिंग कह हसा प्रॉब्लम BJP यसान वनकन लुकन तान वातन हालांकि दाव कर कि इलेक्शन कमीशन यह फैसले कर मगर इन नसा बासान कि इन कोठ कशर पे वन कोठी दरान लिहाजा BJP प्रॉब्लम कि अपोजिशन पार्टी तम लगातार हमला करान तम वन कि पार्टी BJP अम कथनी तो करनी मज फर्क BJP नसा यसान लुकन फेस कर इलेक्ट्रोलस फेस कर वोटर तिम फेस कर तिम नसा कोर कहें मगर BJP वन कि यह नसा तान इलेक्शन करनावन अगर पगह म्युनिसिपल पोल्स गसन पंचायत पोल्स गसन अगर नहीं गसन या ना गसन सह हसा इलेक्शन कमीशनस कर गो तम सोरे त्रावन रेस्पॉन्सिबिलिटी तम या सारी कत तम त्रावान इलेक्शन कमीशन किस अथन मज या तिहंदिस शोल्डरन पे बेसिक क्या BJP लोकसभा इलेक्शन मज वो मे गई कि वनकन तिम सारे बोड़ सू इम्तिहान तम पत कर असेंबली इलेक्शन तैयारी ULB इलेक्शन तैयारी बोड़ बार इम्तिहान समझान तिम कि इन वल 2024 लोकसभा इलेक्शन सह तिहद खतर बोड़ चैलेंज तो तथ मुतलिक तिम तैयारी करान तो जम्मू कश्मीर हवाले तिम वनकस पन पूर फोकस तथ कुन थवित हालांकि लगातार अपोजिशन तिमन अथ हवालस मज अथ मामलस मुतलिक तनकीद ते करान बहरहाल समीर तुन सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर ब्रो पको बारामुल्लास मज पुलिसन कर अख बड़ कार्रवाई दहशतगर्दन हिंदिस मॉड्यूलुक आव पर्दफाश कर दहशतगर्दन हिंद 3 साथी तो आई गिरफ्तार कर तो सत हेत आव असलहा गोला बारूद ते बरामद कर combination. Recently, we hosted the creation of the India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC. The forging of the Global Biofuels Alliance was another notable development. This willingness to work in an open-minded manner on specific domains is now a defining characteristic of the emerging multipolar order. Mr. President, all nations pursue their national interests. We in India have never seen that as being in contradiction with global good. When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions. The goals we have set for ourselves will make us different from all those whose rise preceded ours. India demonstrated this during the COVID through the Vaccine Maitri initiative. Our endeavors like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure have gathered wide support. Our espousing of the International Year of Millets is enhancing global food security today. We have built development partnerships with 78 nations across geographies. And we have also been first responder in disaster emergency situations. The people of Turkey saw that in February, as did those in Syria. Our commitment
is understandably even greater closer home. When Sri Lanka experienced a severe economic crisis, it was India that تو اس بوزان وزیر خارجہ ایس جے شنکر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی مز خطاب کران تو یت کن زن ام برو کت کران کہ بارہمولہ مز آئی اخ بڑ کاروائی پلسو ذریعہ کرنے تو یپر دیت ڈی جی پی دلباغ سنگھن ملٹنسی حوالہ اخ بوڑ بیان ول بوزو تمو کیا وون ات متعلق. بہرحال تہ ونو زی ڈی جی پی دلباغ سنگھن اس بیان دیتمت تو تمو وون کہ ملٹنٹ ہیکن وین کن جائے تہ ژور روزت کی آرمی چھ ہر طرح چیلنج تات ست نمٹنے خاطر چھ تیار تو ست کورک ذکر کوکرناگ یس انکاؤنٹر گو تات متعلق تہ وونو کہ یہ اخ چیلنج مگر ملٹنسی یہ جڑ ست سو یہ ختم کرنے تو ملٹنٹ ہیکن کن جائے تہ وین ژور روزت کی یہ ڈی جی پی دلباغ سنگھن بیان تو سن ساتھی منوج ونکس اس ست جڑیمت براہ راست ونکس اس ست منوج تمن زانو کہ یس زن ڈی جی پی دلباغ سنگھن یہ بیان دیت لگاتار آپریشن تیوان کرنے پولیس ذریعہ آرمی ذریعہ کاروٲئی تیوان کرنے وچھان کہ ملٹنسی ہند خاتمہ کرنے خاطر لگاتار کوشش کرنے تو اتھ متعلق ڈی جی پی دلباغ سنگھن تہ دیت بیان تو تمو وون زِ ملٹنٹ ہیکن نہٕ وۄنۍ کُنہِ تہِ جایہِ ژوٗر روٗزِتھ. ہاں وہ منظر ڈی جی پی دلباغ سن یہ بیان تہد ون مطلب اس یہ پرسن آو کہ کوکرناگس مز یہ زن سیکورٹی فورسز واریاہ نقصان گو حملہ گو یت مز فوجی 3 افسر تو اخ جوان یت مز ڈی ایس پی تہ تمن پرژھُکھ تدمہ تو تمو وون کہ تمہ وقت سہ حملہ تر مز آو گۄڈنیُک یُس زن تمن ایڈوانٹیج میول یم زن تک ملٹنٹ ژوٗرِ روٗزِتھ تمو کوٚر حملہ سیکورٹی فورسز پہ یت مز یوٗتاہ نقصان گوٚو تہٕ تتھ پتہٕ ووٚن تمو یہ کہ یِتھ کٔنۍ زن سیکورٹی فورسز لگاتار کوشش کران لگاتار کوشش کران کہ یتنس ملٹنٹن ہند روزنٕچ جاے آسہِ تمن متعلق کانٛہہ انفارمیشن ملہِ تمہِ پتہٕ چھِ تمن خلاف کاروٲیی کرنہٕ یِوان تمن پرژھُکھ یہ اکھ سوال تہِ کہ راجوری پونچھس مز اَسہِ وٕچھ کہ کینٛہہ کالہت چھُ تتہِ تہِ کینٛہہ انکاؤنٹر تہِ گٔے تتہِ ملٹنٹن ہٕنٛز یُس زن سرگرمی چھِ سُہ چھُ باسان کہ زیادٕ چھِ تمو تتھ پٮ۪ٹھ ووٚن تمو کہ یِم تہِ زن کُنہِ تہِ جایہِ اگر ملٹنٹ چھُپِتھ آسن کُنہِ تہِ جایہِ اگر تِم ژوٗرِ روٗزِتھ آسن تو سیکورٹی فورسز چھِ لگاتار آپریشن کران سیکورٹی فورسز تہِ یِم زن کانٛہہ تہِ اطلاع میلان چھِ تِم چھِ تتھ یم زن باقی ایجنسیز آسان سیکورٹی ایجنسی تمن سۭتۍ تال میل کٔرِتھ تمن ملٹنٹن خلاف کاروٲیی کران تہٕ تِہُنٛد صاف اوس یہِ وَنُن کہ اگر ملٹنٹ کُنہِ تہِ جایہِ ژوٗرِ آسہِ اگر ملٹنٹ کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ تہٕ سُہ پزِ کڑُن سُہ ژھٲنڈِتھ اَنُن سُہ چھُ سیکورٹی فورسٕچ کٲم تہٕ تِہُنٛد وننُک مطلب اوس یہِ کہ اگر زن کُنہِ جایہِ کینٛہہ وٲرۍتال گژھان چھِ تمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہ یہِ کہ ملٹنسی کیاہ چھِ وٕنہِ تہِ چلان یا ملٹنسی منٛز کیاہ چھُ ہُرٮ۪ر سپُدمُت تِہُنٛد ونُن اوس یہِ کہ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ واقعہ تیُتھ گژھان چھُ یتھ منٛز سیکورٹی فورسز کانٛہہ نۄقصان چھُ گژھان تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ کہ امن أسۍ یِتھ کٔنۍ زن سرکار ونان چھِ یا سیکورٹی فورسز ونان چھِ کہ وۄنۍ سا چھُ وارٕ وارٕ جموں کشمیرس منٛز امن دِوان تمیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کہ امن ہسا گوٚو خراب ہسا گوٚو درہم برہم ہاں ییٖژہن ہیٚکہِ ٲسِتھ کہ اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ تہِ ملٹنٹ آسہِ تٔمِس خلاف یہِ لگاتار کاروٲیی کرنہٕ تہٕ یوٚتام تام زن پوٗرٕ امن جموں کشمیرس منٛز چاہے سُہ راجوری پوٗنٛچھ اکھ آسہِ یا رِیاسی ہُنٛد یُس زن تِمو ذِکر کوٚر یا کٔشیٖرِ منٛز اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ ملٹنٹ ژوٗرِ روٗزِتھ آسہِ تِمن خلاف یہِ کاروٲیی کرنہٕ سیکورٹی فورسز تیار تِمن خلاف کاروٲیی کرنہٕ. بالکل منوج تو اتوارس مز تمو کوٚر ذکر تہِ کہ امہ برونٛہہ کوکرناگُک انکاؤنٹر تہِ اوس اکھ چیلنج تو امہ وجہ سۭتۍ تہِ کہ یِتھ کٔنۍ امہ برونٛہہ تہِ اتھ متعلق ذکر آو کرنہٕ کہ یۄس ٹریننگ ملٹنٹن دِنہٕ چھےٚ یِوان سۄ چھےٚ وۄنۍ مختلف سۄ چھےٚ برونٛہہ یۄس ٹریننگ ٲس آسان تمہِ نِش چھےٚ سۄ ڈفرنٹ یِم آلات استعمال چھِ گژھان تِم چھِ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تو امہ وجہ سۭتۍ تہِ چھِ یِم آپریشنز واریاہ زیادٕ مُشکل گژھان بہرحال تِمو ووٚن زِ کہ آرمی چھِ تمام یِمن یِتھٮ۪ن سچویشن نِش نمٹنہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار. منوج کیا تۄہہِ تام میٲنۍ آواز چھےٚ واتان تُہۍ چھِو ہٮ۪کان مےٚ بوٗزِتھ؟
بہرحال دورے پن سوال بالکل بالکل منوج تہ نش یسو زانن زِ یُس پتمین دۄہن منٛز انکاؤنٹر سپدیو کوکرناگ حوالہٕ تہِ آو دِنہٕ تہٕ تِمو تہِ ووٚن ڈی جی پی یَن تہِ ووٚن زِ یہِ اوس اکھ چیلنج امہِ وجہ سۭتۍ تہِ اوس چیلنج کہِ یۄس ٹریننگ وۄنۍ دِوان چھِ ملٹنٹن سۄ چھےٚ مختلف یُس برونٛہہ تِمن ٹریننگ ٲس آسان تہٕ یِم وۄنۍ آلات تہِ استعمال چھِ گژھان تِم تہِ چھِ وۄنۍ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تہٕ امہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھُ یہِ اکھ چیلنج آسان بہرحال ڈی جی پی دلباغ سنگھن ووٚن زِ کہِ آرمی چھِ اہل چاہے کانٛہہ تہِ چیلنج ٲسۍتن تِمن برونٛہہ کَنہِ بالکل مناسب تُہۍ وٕچھِو کُنہِ جایہِ اگر زن انکاؤنٹر گژھان چھُ تتھ چھِ الگ الگ پنٕنۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ تِم الگ الگ ڈایمینشنز آسان ڈایمینشن ونہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ کہِ اگر زن جنگلس منٛز کُنہِ جایہِ انکاؤنٹر گژھان چھُ جنگلس منٛز انکاؤنٹرس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیُک یُس زن ایڈوانٹیج چھُ آسان سُہ چھُ تٔمِس ملٹنٹس آسان یُس تتہِ ژوٗرِ روٗزِتھ آسہِ تِکیازِ سُہ چھُ ہٮ۪کان سِکیورٹی فورسٕز یُس زن موٗمینٹ آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ نظر تھٲوِتھ ییٚلہِ زن سِکیورٹی فورسز یوٚتتھ تانۍ تِمن سیٚکے اطلاع آسہِ کہِ یہِ کتنس چھُ توٚتن تانۍ زیٖرو اِن کرنس منٛز چھُ واریاہ ٹایم لگان تہٕ یِہوے یُس زن اَسہِ وٕچھ سچویشن یِہوے سچویشن ٲس کۄکرناگس انکاؤنٹرس منٛز یُس زن گڑول جنگلس منٛز یُس زن انکاؤنٹر گوٚو تتہِ ٲس واریاہ گوٚن جنگل تمہِ کِنۍ لٔگۍ لگ بگ ہفتہٕ اتھ انکاؤنٹرس ختم کرنس منٛز باقٕے جایہِ اگر أسۍ وٕچھو جنگلاتی علاقہٕ ورٲے ییٚلہِ تہِ زن مٲدانی علاقن منٛز کُنہِ تہِ جایہِ چاہے سُہ سری منٛز گژھِ چاہے سُہ کُنہِ گامس منٛز گژھِ تتنس ییٚتہِ انکاؤنٹر گژھان تتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹایم لگان کینٛہہ بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ کہِ تتھ منٛز چھُنہٕ سِکیورٹی فورسز یِم زن آسان چھِ تِمن چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ ٹایم لگان کینٛہہ یا نہ چھُ تِمن تیوٗتاہ نۄقصان گژھان ہاں یُس زن دوٚیِم کتھ چھِ کینٛہہ یِم زن ملٹنٹ یِم زن ژوٗرمٕتۍ یِم زن کینٛہہ دہشت گرد فارن ٹیررسٹ یِم زن چھِ تِمن چھِ ایڈوانسٕڈ ٹریننگ تہِ آمٕژ دِنہٕ یِم زن جنگل وارفِیر چھُ تتھ مُتعلق چھِ تِمن ایڈوانسٕڈ ٹریننگ آمٕژ دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن تِم کوٗشش چھِ کران کہِ سِکیورٹی فورسز یُس آپریشن آسہِ تتھ منٛز انان تتھ منٛز ہٮ۪کن تِم بٔچِتھ مگر یِم زن سِکیورٹی فورسز چھِ تِمو تہِ چھِ لگاتار کوٗشش کٔرمٕژ یِم تہِ زن ٹریننگ آسان چھِ تِم چھِ آلریڈی ٹرینڈ اَسہِ وٕچھ کہِ یِم وقتہٕ گڑولس منٛز ییٚلہِ انکاؤنٹر گوٚو تتھ منٛز ٲسۍ یِم زن جنگل وارفِیرس منٛز ٹرینڈ ٲسۍ سی آر پی ایف جوان تِم آیہِ تور انناونہٕ ڈرونُک استعمال آو کرنہٕ تہٕ تٔتھۍ بالکل تتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ آو حملہٕ کرنہٕ ییٚتٮ۪تھ زن تِم ملٹنٹ ژوٗرِ ٲسۍ روٗزِتھ گوٚو ییٚلہِ زن اکہِ طرفہٕ ملٹنٹ کوٗشش چھِ کران کہِ تِم کرن مگر تتھ سۭتۍ پتہٕ آیہِ اسٹریٹجی تہِ بدلنہٕ تہٕ تمہِ حسابہٕ آیہِ اسٹریٹجی ایڈوانس تہِ کرنہٕ بہرحال منوج تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تمام زانکٲری خٲطرٕ کٲشِر خبرن منٛز فی الحال یُتُے مگر تُہۍ روٗزِو وٕچھان News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل آداب